Voldemort. 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 Pass to Alabra. Alabra. Back to Voldemort. Nakuha ni Antonio. Pull up day. Nakuha ni Elobelio. Pass to Sidol. 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 Pass to Jesus. Jesus. Bumukol na to. Tapos nakuha ni Desi. 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 Pass to Antonio. Antonio. Pass to Desi. Desi. Pass to Antonio. Pull up day. 2 points para kay Antonio. Bakit panalo mo kagabi ah? Talo nga ako. Mejer, pass to Sidol. Sidol? Sidol ba rin? Pass to Sarmiento. Pull up day. Nabot na. Wani. Wala pa partida, wala pang inom yan. Nakaramba mo yan. Nabot na. Painom na karan yan. Ang bigay ng 300. Pass to Balilin. 300? Wala, ano eh, tayo dito. Sagot nila ano eh, papala eh. Paano kayo bibili? Sagot nila lahat, pulutan. Kaso wala magulo, si Dang Skender naman. Pass to Mejer. Mejer, pass to Pelobelio na wala-wala. Nakuha pa rin ni Pelobelio. Paul. Antonio. Kamod mo na lagi. Tira sila mga 12 pa nang eh. Simba eh. Oo nga. Malilin. Malilin. Malilin ka rin. Malilin. Pass to Denny. Denny Bertie. Nabot na ako ni Sarmiento. Pass to Mejer. Pass to Sarmiento. Pass to Mejer. Mejer. Mejer ka rin. Nabot na ako ni Desi. Pass break to. Malilin. Malilin. Ulat rin. 2 points. Jesus. Jesus. Jesus pa rin. Pass to Sarmiento. Binigay kay Sidol. Sidol 40. Nabot na ako ni Antonio. 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 Ulat. Nabot na ako ni Sarmiento. Sarmiento. Pass to Jesus. Jesus. Jesus pa rin. Sasaran. Elvi, pass to Voldemort. Voldemort, pass to Alabra. Pass to Voldemort. Manatutog na ako si Pelobelio. Pelobelio? Pelobelio pa rin. Pelobelio. Pelobelio, pass to Sarmiento. Pulat eh. Nabot na ako ni Alabra. Pass to Desi. Desi, pass to Manilin. Manilin, pass to Desi. Ako niya? Table. Voldemort. Nabot na ako ni Sarmiento. Pass break ko. Ako ni Antonio. Pass to Malilin. Malilin. Pass to Voldemort. 2 points. Sidol. Pass to back to Sidol. Sidol, pass to Jesus. 14 to shoot. Pass to Mejer. Nakuha ni Antonio. Antonio, pass to Alabra. Alabra. Alabra, pass to Malilin. Malilin. Nabot na ako ni Malilin na rin. Wala pa rin na ako ni Alabra. Wala pa rin na ako ni Cortez. Cortez, pass to ako ni Oliva. pass to Oliva. Oliva, pull up day. Nabot na ako ni Desi. Desi, pass to Linganay. Linganay, pass to Cortez. Fontanilla. 2 points para kay Fontanilla. Pari mo. Sino? Natamad, di ako kampi. Ready. Yung good lagi kampo. Wala, ayaw niya. Gusto niya ako kampi. Mongolo yun.
Ay, nalaro. Eh, nakita ko. Tama niya, maglaro ka. Sige, kaya na nila. Nakuha ni Bonamilla. Pasto. Binigay na yung Bello. Nabut na ako ni. Pasto Linganay. Linganay pa rin. Ramili. Apasible. Pasto Sidol. Pasto Contanilla. Nabut na ako ni. Contanilla pa rin. Nakuha ni. Oh, foul. Hindi siya masabayan ni Jess. Ang galing niyo pumiki. Tangin naman natalo ba kami? Papainom to. Antonio. Ano ba yan? Siyempre, kamuta. Kaya, kumanta ka. Pasto Linganay 2 points. 300 lang muna. Ano? Nagagawa mo ano ah? Bombay ah. Bombay ah. Pakambak niya na nga, kinuha mo pa. Sidol. Hindi ka ako may Sidol. Sidol pa rin. Pasto Apasible. Ramili ko yung late again. Oh, puta ka na, may sakit na. Taka na, may sakit. Gabi, nahanap ka na kayo, Roger. Nahanap ka. Ako na. Ano mo? Nahanap ka gabi. Tanga na For baka. free. Nabut na ako ni Milian. 8 up. Ramili. Kailan ba Islam? Ay, wala pang ano. Kailan dito nila? Sa linggo yata, linggo. Umiyak pa kayo kay Roger. Oo. Elobelio. Pasto Apasible. Pasto Elobelio. For free. Nabut na ako ni. Dami nyo nga eh. Pasto Cortez. 2 points. Nakuha ni Villegas. Nakuha ni Meyer. Meyer, pasi Sarmiento. Foul. Wait lang, Ate Balakang. Wait lang. Naglalaro pa. Nagkakita kami. Martin to shoot. Nakuha ni Bonamilla. Pasto. Orera. Galing ah. Points para kay Orera. Ay, Bok! Maangat si Bok, nakikita. Baltimore. Pasto Malilin. Pasto Becky. Pasto Malilin. Pasto Baltimore. Nabut na ako ni. Sino walang laro ngayon? Sarmiento. Amigos. Sarmiento pa rin. Sarmiento, Pasto Meyer, Pasto, Contanilla. 2 points para kay Contanilla. Salo ka na. Second quarter. Villegas, Pasto Becky. 15 seconds to shoot. Meyer. Kami pa ilugaw. Kumain pa ilugaw. Meyer, Pasto Sarmiento. Full of play. Nabut na ako ni Contanilla. Foul. Counted. Talo rin ako, 400. Malili, Pasto Becky. Pasto Baltimore. Foul. Counted. Usma ref. Foul. Nakuha niya. Retus, Pasto Orera, Pasto Contanilla, Foul. Villegas. Bigat nung inom natin kagabi. Hindi ako makatakbo. Alfonso, tsaka yun. Walang kasing tuwan eh. Walang tubig. Ay, walang yelo. Malilin pa rin. Malilin. 15 seconds to shoot. 10 seconds shot. Nakuha ni Retus. Pasto Meyer.
Foul. Palista na rin to siya eh. Si Boss Pay. 15 seconds to shoot. Babalik pa pawis na siya. Kasi utaw. Tangin na gusto yun. 75 seconds. Si? Ah, wala. Traveling violation. Kasi utaw yung kulit eh. Tayo. Saan? Iba na lang yan. 45 seconds. Pinilit, 30 seconds. pilit pa ako nun. 15 shoots. Ano di ba lalaro? 35 seconds. Hindi nga siya nakalista eh. Opening ka, di ba opening? Ah, okay. 30 seconds. Foul. Queen. Fifteen seconds, 15 shoot. Sino? Tutoy. Yan. 10 seconds. Kaya pag nakalabat ko, kulang-kulang. 5